मुर्शिदाबाद शमशेरगंज से खबर। शमशेरगंज पुलिस स्टेशन में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद करने में कामयाबी हासिल की गई। शमशेरगंज पुलिस स्टेशन ने एक बार में 60 से 70 लाख रुपए का करीब 2 किलो हेरोइन बरामद किया। एक सीक्रेट सोर्स से मिली समाचार से पुलिस ने कल नेशनल हाईवे नंबर 12 डाक बंगला इलाके में गैर कानूनी ब्राउन शुगर तस्करों को पकड़ने के लिए रेड की और 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके पास से करीब 2 किलो हेरोइन बरामद हुई। एसडीपीओ शेख शमशुद्दीन ने बुधवार को शमशेरगंज पुलिस स्टेशन परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एक सफल ऑपरेशन में 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ड्रग तस्कर को साथ कोई शामिल तो नहीं। शमशेरगंज पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की जांच के लिए बुधवार को बहरामपुर स्पेशल कोर्ट में 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। हेरोइन की बरामदगी के बारे में शेख शमशुद्दीन फरक्का एसडीपीओ क्या जानकारी दिए, देखिए विस्तार से। पश्चिम बंगाल से मुर्शिदाबाद से सुभाष मंडल की रिपोर्ट। দুপুরবেলার দিকে শামশেরগঞ্জ থানা এবং জঙ্গিপুর ক্রাইম সেলের কাছে ইনফরমেশন আসে। সেই ইনফরমেশন ওয়ার্কআউট করতে গিয়ে গতকাল প্রায় 3টে নাগাদ শামশেরগঞ্জ থানা নিউ ডাক বাংলো মোড়ে দুজনকে ডিটেন করে। তাদের নাম হচ্ছে সোহেল রানা আর জাজিজ ইসলাম। এদের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার আন্ডারে। তো এদেরকে তারপরে সার্চ করে এদের কাছ থেকে টোটাল 2 কেজি হিরোইন পাওয়া গেছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য 50 থেকে 60 লক্ষ টাকা। এদেরকে আমরা স্পেসিফিক কেস করেছি, আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি, এনডিপিএস কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি বহরমপুরে 7 দিনের পিসিপিএস সহ। কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল হিরোইনগুলো প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন? প্রাথমিকভাবে যেটা পেয়েছি আমরা মালদা সাইড থেকে এটা নিয়ে আসছিল, বাকিটা তদন্ত করে দেখছি। কোথায় দেওয়া হবে বলে অনুমান করছিলাম? না, এখানে এরা কাউকে করতো, মালটা ডেলিভারি করতো, তো সেটা বাকিটা আমরা তদন্ত করে দেখছি কাকে দিচ্ছিল এরা। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বারংবার যে কোনো রকম সে আর্মস হোক